Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Abalmake maliki les secrets et les génies donc sur le plateau. Inafo a delna plateau. On y refait delna plateau. Hakila ni émission kura de do. Ba sitara donc les génies. Ouais. Ini kayo karle no nyona bismillah dati di. C'est samedi le 26 juin 2021. Ame folie dans la mebaro bela jelema. On va continuer à abonner, à aimer, à partager. On va courager douana barre na kosebe. Donc le secret ame teme ni ngali follow mi mambolore ka fo musula maka ale kuma dola na chebe sama jibare de bekale la ke fontaine yere nga kuma do fana nan chebe salima jifu ete kalela adumbe ke abebe ke kaleto eta kilendila yalma munne boke ba sitara nala sola mashallah les génies ni nga donc ba fe ko ni ngali ka jaranye ko ne musolaka mi wakati do bena ama ka tieto en action donc jiu be kara mais wakati do rafena tiemna furtaji be ka ban donc jite kara walma jibet ka bo donc ama mais ka sura be ale muso kelen fene are ka jatera fene ka fa le ka santé c'est-à-dire ka kenya ka fa le ma fe la koloshola mais jibet ka le rapport rap madora mais jibina ma donc madora comme mboke traditionnel ma donc ka chaya ba shitara donc mboke anyo fo she jama me misa ka fo o kora ka fo ni aja temne kumbelebele ba nanne be mu misiga gen Allah subhanahu wa ta'ala ko wala akun folo muso ka do rapport kono na ka soro ima décider c'est-à-dire ka rapport ka do akono ka soro ima amiri ima miria bla cheko kan ka soro cheko te ikono a envie c'est-à-dire ima miria fo ida cheko kan mais enana do cheko kono na ki to akono na fene ima se ka miria fo soro akono na femuni bali amiriara o fengere yakli be o de fe donc toujours chebe furtazira niye nga e hakli te cheko ka fu yakli danembe o kwenga sadi kana cheko ke ka banka zoro mirate e bolo cheko nyereka donc o besiga ke sababu ye ni o ke domuna jitna ima ka sababu ya ke donc kunjumenye parce que ji alebe bolo donc nekele no fe nga nege fene ale be boli donc miriade no fe donc miriade bina folo nege be soro kana farkolo be soro ka énergie donc jibi soro ka donc boli kana ano fe donc ni miriate akoro de ka fo negete ni negete akoro de ka fo donc jité hal ne jibe ale be ji mun donc akoro otuna parce que jibna basé mununa donc luma appliquer donc ibina rapport ke ka banka soro jimana ila odona ya famia o jinna baliya donc o ya folo ye jinna baliya kun flana o jmenye ka rapport ke ka soro era farkolo neketara ina fanya fo chuma ka soro farkolo ya miri de me masika nege soro parce que be miri ya ke kumadora negetna ima nege miri de kanga nege provoquer mais kumadora be miri ya ke nekera sadi ye nege amana ima yi miri ka ko beke men nege mana ima donc ina do rapport kono na ka soro e farkolo nege yalente donc rapport la ya famia donc farkolo nege yale munte donc rapport kono na o bato jitna ima o dona jitna ima ina fo ira balla ni donc tuwa muna o flana e sabana o be sega ke do muna na ya soro che telera ere nekema misalira neke bira de mais pour que il farkolo ka réagir ay minute abe minute don de demane folo e farkolo ka inya fala ka to mouvement na folo ni chei ya fa borakele ngablay pour que e farkolo ka irage wala sa jibisi ka boli kana mais o dona che balala ka tele ay ma ina fo misala sa nege bi rasa de e farbe ka irage fo ji commencer donc kana jiba fe ka chaya che balala ka bon ina fo misalera che ka rapport jaya kuma ta fo minute bi sabara ngani ndo ina rapport jaya mateme donc 15 minutes ga donc minti tandru muntora o de kumbe muso permettre pour que a jiw ka sangana ama mais che yo kon o don donc jinna li problème kera jinna balia a problème kera oye o donna ya famia o fana wisa ga so be donc o donna muso te ji so na fo donc abala ni donc tuamna o sabanai nanna o be che era de concerné ka muso do rapport corona na ka so ima farkolo la réagit parce que muso do be anyo fo e ba sura te miri cheko e bna sama kuma na ba sura cheko miri akuntara e to donde e ba sura muso do be fene e bna sama kuma na ba sura neke kunta fanfela la chekura e to fene donde e ba sura muso do fene be no aga rapport anye fela be wati mun jate pour que
temps mun ta pour que a ka se ka negeya walima ka se ka ji kana ma e y'o kɔn donc e t'o fɛnɛ dɔn o b'a sɔrɔ o b'ale fɛnɛ de da donc sisan cɛ tɛ nin si dɔn mais cɛ bɛ mun de kɛ pour que ka se ka nin bɛɛ bila sen kan k'a sɔrɔ i t'u dɔn k'a sɔrɔ i ma muso ɲininka fɛnɛ donc o kɔrɔ de k'a fɔ jamais au grand jamais n'a ma kɛ rapport cunnen ye n'a ma kɛ donc fama ye parce que rapport dɔ bɛɛ bɛ se ka na kɔnɔna na don dɔ rapport bɛ se ka cun i b'a sɔrɔ kɛ bɛ muso kɔ kɛ bɛ cɛ yɛrɛ kɔ donc o ti préparation t'o la k'a fɔ n ka muso lɔgɔbɛ n ka kɛ tan n ka kɛ tan o ma ɲin'aw fila si fɛ fɛnɛ parce que lɔgɔbɛli kɔrɔ de ye k'a fɔ o ka kɛ c'est à dire nege ka k'aw la parce que o don y'a sɔrɔ aw fɛnɛ nege wulilen bɛ déjà donc o donw na rapport bɛ se ka cun walima o donw na a bɛ se ka cun sufɛ a bɛ se ka cun tile fɛ famaw bɛ se k'o kɛ an famana ɲɔgɔn ma walima nege yɛrɛ balila ka cun an kan o fana bɛ se ka o kɛ o tɛ préparer lɔgɔbɛli t'o la murumɛrɛni jan t'o la a bɛna dɔrɔn a b'a kari a kan donc ka taa se a dan na wa diya bɛ sɔrɔ a la aw fila bɛɛ bɛ diya sɔrɔ wa ji fana bɛ na parce que a kɛra k'a sɔrɔ aw bɛɛ fari bɛ a kanu bon aw farikolo yirajilen don donc ɲɔgɔn fɛ diyagoya diya bɛ sɔrɔ o la wa ji fana bɛ sɔrɔ o la mais n'a bɔra o kɔnɔna na fo n'i b'a fɛ ka se i ka muso ma an y'o fɔ problème minnu n'an bɔra ka olu fɔ sisan k'a sɔrɔ olu problème dɔ la kelen bɛ to ka kɛ muso la donc an y'a fɔ n ko jamais au grand jamais cɛ n'i b'a fɛ ka na muso ma i b'a farikolo a rappeler ka a hakili jigi ka na nege ma ani k'a farikolo bila ka réagir ani ka a ka durée temps fana surunya ka na i ma o bɛ kɛ ni jumɛn ye o bɛ kɛ ni lɔgɔbɛli siraw de ye ka kɔn lɔgɔbɛli ɲɛ o bɛ kɛ ni kumakanw de ye kabini don min na e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ rapport bɛ i kɔnɔ i bɛ negekan baro de kɛ muso fɛ negekan kabini don min su e b'a dɔn e b'a fɛ ka se i muso ma bi su in na depuis première heure la i bɛ to ka negekan baro de kɛ muso fɛ negekan ninnu o ka ca misaliyara sisan karisa don o cɛ i b'a dɔn an ka rapport laban in na i kun ka di trop ni ne yɛrɛ ye sisan fo ne bɛ commencer ka kɛ cogoya dɔ ye i b'a dɔn sisan cɛ yɛlɛmaba de donnen don i ka fɛn ninnu na quoi i m'a faamuya n'a sɔrɔ muso dɔ don mun ye gɛngisa ye i b'a tɔgɔ yɛrɛ de fɔ yɔrɔ in i b'a tɔgɔ yɛrɛ de fɔ ka tila k'a dajuguya fɔ donc a fɔli a n'a dajuguya fɔli o fɔko kelen a bɛ commencer muso yɛrɛ bɛ commencer a farikolo bɛ commencer donc ka réagir donc n'a sɔrɔ gɛngisa muso tɛ nka fɔ muso dɔ dɔrɔn mun ye muso tɔw ye ten donc i b'a fɔ nɔgɔyara mais ka taa f'a ka tafe yɛrɛ kɔnɔna na donc ka to k'i da don o kɔnɔna kumaw na ka to ka olu fɔ negekan a bɛ fɔ de ma negekan ko o baro ɲɛsin muso ma kabini dawaatiw ma surunya donc fɔlɔ i y'a faamuya o ye ka muso rappeler c'est à dire ka hakili lajigin ka na rapport ma o bɛ kɛ sababu ye a farikolo bɛ commencer ka réagir fitinin fitinin kabini rapport yɛrɛ waati ma se fɔlɔ donc o kɔrɔ ye k'a fɔ a hakili jiginna ka na tɛko ma donc n'i bɛna don a fɛ musoko kɔnɔna na jamais au grand jamais a ka kan ani lɔgɔbɛliw de ka kan fɔlɔ donc ka farikolo bila donc a ka réagir o bɛ se ka kɛ sinmi ye o bɛ se ka kɛ nɛmuni ye muso yɛrɛ n'a fɔra nɛmuni ɲɛfɛla dama ko tɛ yafa bɔrɛ caman muso yɛrɛ farikolo fan bɛɛ ye nɛmu yɔrɔ ye i y'a faamuya donc o n'a ɲɔgɔnna ninnu an y'o fɔ an delila k'o fɔ ka tɛmɛ sen dɔgɔ kɔnɔnaw b'a la sinbaraw b'a la barakɔrɔw b'a la woro jukɔrɔw b'a la mun tɛ ɲɛfɛla yɛrɛ dama ye donc o bɛ se ka kɛ nɛmuni ye o bɛ se ka kɛ munumɛnɛni ye k'i nɛn don a la i nɛn don i muso farikolo yɔrɔ dɔ la n'o man di e ye bolo bɛ se k'a bɛɛ kɛ i bɛ se k'i bolo kɛ ka muso munumɛnɛ farikolo fan bɛɛ la n'i nana s'a ɲɛfɛ donc ka très bien droite yafa bɔra ni dɔgɔ bila yen nɔ i y'a faamuya donc ka fari ka a farikolo bila ka réagir fɔlɔ ka sɔrɔ ka se a ma hali n'i ma mɛn a kan parce que dɔw bɛ yen n'olu mɛnna a kan olu bɛ bɔn de parce que dɔw ka teli kojugu n'u mɛnna o ko in na u bɛ bɔn siɲɛ kelen walima n'u mɛnna u bɛ tila o la tuma min na o b'a sɔrɔ olu yɛrɛ desansera u cɛya commencera ka sa u bolo donc o bɛ dɔw bali u ka temps ba ta ni kareseli ye donc muso la mais u bɛ se k'o ɲɛfɔ muso ye donc ni e y'o cɛ suguya ye o la i bɛ taa surunya de i bɛna dɔrɔn i b'a bɛɛ kɛ paf 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 donc directement i b'i ka pénétration kɛ ka frottage kɛ donc o ka muso farikolo bila ka réagir fɔlɔ ka sɔrɔ ka se a ma donc ni cɛ ye o kɛ don mun na a ka ca ala fɛ ji bɛna muso la k'a to donc rapport la o don na bon don mun na ni cɛ ye o ye k'o to yen donc ji tɛna muso la i n'a fɔ cɛ b'a fɛ donc cogoya mun na mais n'a sɔrɔ cɛ de don mun ti o kɛ fiyewu yɛrɛ i n'a fɔ muso y'a ɲininka cogoya mun na fo ji bɛ to ka na ale la ten mais don dɔ la ji tɛna a ma donc o bɛ dépend muso yɛrɛ kunkolo cogoya wɛrɛ i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na ka rapport kɛ k'a sɔrɔ i ma décider walima k'a sɔrɔ i farikolo ma réagir donc o don de don don mun na ni i décider b'a fɛ walima i farikolo réagir don walima a b'i yɛrɛ kɔnɔ don mun na ji bɛna i n'a fɔ i b'a fɛ donc cogoya mun na donc ni don mun ta ye o fɔ ɲɔgɔnya ji tɛna i n'a fɔ i b'a fɛ donc cogoya mun na o bɛ se ka kɛ muso la donc k'a sɔrɔ bana tɛ
n'ala ka jɛ inshallah mais dɔw ta u man kɛnɛ yɛrɛ de donc olu ta olu b'o fura de ɲini dɛ bolokoli sira o b'a la dɔw man kɛnɛ yɛrɛ de u b'o de fura ɲini parce que dɔw bɛ nin bɛɛ kɛ an ye fɛn o fɛn sisan u bɛ nin bɛɛ bɛ kura mais ji tɛ kura donc o kɔrɔ de ka fɔ ma chérie dekun bɛ i kan i b'an kɔngɔ de n'ala ka jɛ inshallah o dekun an bɛ se ka wuli ka bɔ i kan 77 39 39 0 de n'ala ka jɛ inshallah ni y'an ka da gosi an bɛ dayɛlɛ i ye n'ala sɔrɔ an bɛ ji d'i ma ni oromina tɛ filanan tɛ kira n'ala ka jɛ inshallah les jeunes bismillah le secret an bɛ ɲininkali filanan sɛmɛla o de ye k'a fɔ an ka société kɔnɔ an ka coutume ninnu na ani an ka diinɛ yɛrɛ ko cɛw ka musow ta fo 4 donc an bɛ fɛ k'a dɔn sisan o muso 4 yalima tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u furulen kɔfɛ cɛ fɛ ni cɛ min kɛra muso 4 tabaga ye cɛ in a bɛ se ka muso 4 bɛɛ lajɛlen satisfait kelen kelen wa est-ce que c'est possible o bɛ se ka kɛ wa pour que ka muso ninnu kisi jɛnɛya ma parce que o furukun y'o de baasi tara ala k'an bɛn sababa ma muso 4 cɛ ka o ta an ka coutume na o tɛ fɛn kura ye ka kɔn an ka coutume ɲɛ coutume dɔw tɛmɛna olu tun bɛ muso ta fo muso caman ba yɛrɛ n'i ye Sulemani yɛrɛ ta k'a lajɛ muso min tun b'a bolo a ka ca muso 300 ye donc Sulemani fa Dawuda muso 99 de muso 99 de tun b'a bolo donc o waati la muso cɛw tun bɛ muso ta a ka ca a caman ba donc a kana kɛ musow kɔnɔ bi i n'a fɔ droit de femme ko mun wulilen don i n'a fɔ bin bɛ ka k'u kan ko parce que ko muso 4 taara yɛrɛ sɔrɔ cɛ 1 bolo donc a nɔgɔyara de nin y'u ka droit yɛrɛ de muso 4 ka di cɛ 1 ma o de y'a nɔgɔmani sinon muso bi de cɛ de bɛ muso bi ta donc ka kuma la surunya dɔrɔn o tɛ kɛ kojugu ye coutume na kojugu tɛ diinɛ fɛnɛ na donc c'est reconnu islam dans l'islam i m'a faamuya donc ka kuma la surunya dɔrɔn mais tiɲɛ na a muso bɛ furu de pour que ka se ka kisi ka bɔ donc jɛnɛya tɔɔrɔ ma o tɛ donc e y'a ta 1 2 3 4 ni o ma kisi ka bɔ ni i kan ka waleya dɔ de waleya c'est à dire fɛn dɔ de ɲininen bɛ e fɛ parce que muso furula pour que nege dɔ de bɛ a fari la a ko nege in sama ka bɔ a yɛrɛ farikolo la halala la k'a sɔrɔ donc a ma jɛnɛya kɛ e fɛnɛ ye muso furu o kun in de kama donc k'a sɔrɔ e bɛ se k'o assurer muso 4 na diyagoya de don i ka bɛrɛ lajɛlen ta donc assurer walasa furu kun in u kana taa ɲini fan wɛrɛ fɛ n'o kɛra kuntigɛ furu in na a nakun ye nege dali mun ye e fɛ i b'o de assurer ni e dɛsɛra k'o assurer fo muso ka t'o dali ɲini cɛ wɛrɛ fɛ donc a bɛ n'a fɔ furu yɛrɛ kun ye mun ye a ma fɛn ɲɛ donc ko yalima muso bɛ cɛ bɛ se ka olu bɛɛ assurer wa 4 bɛɛ tuma dɔ la 1 yɛrɛ e yɛrɛ don o don i bɛ nkalon da i yɛrɛ la n bɔra baara cɛ n sɛgɛnnen don bi dɛ wala an taara yan fɛ bi an kun taara fo Kati directeur y'a don ta a y'a bɔ ta an ka baara cayara bi sabali sa sini bɛ yen sinikɛnɛ bɛ yen o ye muso 1 yɛrɛ ye fɔlɔ donc 4 dun ko yala a bɛɛ bɛ se ka assurer wa a ka gɛlɛn dɛ fɛn gɛlɛnman ba don parce que hali an y'a fɔ n ko muso yara n bɔra ka fɔ sisan n ko muso caman kan ka ta c'est vrai ala yɛrɛ sira de ko ka caman ta mais ala ye point sigi dɛ an k'o fana fɔ muso 4tigiw ye ala ko ni aw siranna k'a ka dan 1 ma de parce que kuranɛ nana ni mun ye k'a ye muso ta 2 2 3 3 4 ko nka ni aw siranna k'a ka dan donc 1 ma n'aw siranna jumɛn ɲɛ dɔ b'a fɔ ko non nu siyɔrɔ t'i bolo o de ko don wari tɛ kunna i bɛ taa muso 4 ta cogo di i b'a fɔ i bɛna balo mun na dɔ b'a fɔ non hali muso ninnu ka finiko ninnu u bɛ se ka assurer denw yɛrɛ bɛ ka bana fɛnw fo ka taa mɔgɔw tɔɔrɔ kuma bɛɛ fo n'a fɔra i ka muso furu fo ka taa wari minɛ a balimaw fɛ kuma bɛɛ furasɔngɔko ni fɛnw na donc i tɛ se muso caman kɔrɔ mais o ye siran dɔ ye a tigi y'a faamuya ni o ye de ye siran ye o ye ni siranna fantan ɲɛ o b'a la ni siranna o n'a ɲɔgɔnna an bɔra ka fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'o ye musaka ko ye muso fanfɛla la ko ni siranna k'a fɔ i tɛ se k'o si kɛ muso 4 ko la ala ko ni siranna o bɛɛ de b'a la ni e siranna k'a fɔ e tɛna se ka u ka satisfaction di u ma tilenni ko kuma tɛ f'u ye o tilenni ko kuma yɛrɛ o bɛna a kɔnɔ de o u ka satisfaction c'est à dire u negew dali ko kibaruya k'a fɔ e tɛna se ka a waleya o de ye première position yɛrɛ ye fɔlɔ ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan parce que a kun yɛrɛ ye o de ye ni e siranna k'a fɔ e tɛna se ka o kɛ dan 1 ma kabini ma a tɛmɛ 1 kan fɔlɔ parce que ala y'o de f'i ye ko n'aw siranna n'aw siranna jumɛn ɲɛ a bɛɛ de b'a la hali tafe kɔnɔna kibaruya mon frère a bɛɛ de b'a la kana t'i dulon soko ni finiko ninnu na tafe yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna kibaruya o de y'a première position yɛrɛ parce que furu kɛ kun yɛrɛ ye o de ye donc ko n'aw siranna k'a ka dan 1 ma donc an bɛ waati min na ko bi tiɲɛ na farafinmuso ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ m'a fɔ tubabumuso an kɔni ka farafinmuso k'a sɔrɔ cɛ ka kɛnɛ fɛn tɛ e la
i ka rapport janya bɛ se ka miniti 45 sɔrɔ techniquement muso naani i b'a mérité wa i bɛ se ka u ka satisfaction i bɛ se k'a di u ma fɛnɛ ni kun jumɛn ye parce que an fɛ yan farafinna an ka farafin muso ninnu yan surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ yan n'i ye muso jɔ 100 o 100 i bɛ fɔ 90 taara mun ka kɛnɛ a 100% cɛ ko yɛrɛ la o man ca a tɛ tɛmɛ 10 kan 90 si man kɛnɛ o kɔrɔ ye di bolokoli dekun bɛ u kan o kɔrɔ ye di negeko problème bɛ u la o kɔrɔ ye di infection ko problème bɛ u la donc o n'a ɲɔgɔnna dekun ka ca musow la fo 90 na mun k'a fɔ k'a bɛ se ka cɛ ka cɛko muso ko assuré cɛ mun bɛ k'a fɔ a ka rapport janya bɛ se ka miniti 45 sɔrɔ a n'a technique ko e n'o muso in ko a bɛ se ka assuré ka se fo o ma n'i y'o muso yɛrɛ jɔ an fɛ yan 100 o 100 i bɛ 90 bɛɛ bɔ a la o si tɛ se ka assuré wala olu si tɛ se ka assuré donc o kɔrɔ ye k'a fɔ anw ka jamana in ka yan très généralement ka caya muso yɛrɛ banabaatɔ de b'an bolo yan u yelen ka kɛnɛ mais rapport la u man kɛnɛ donc n'u man kɛnɛ o kɔrɔ de k'a fɔ u tɛna se ka rapport janba yɛrɛ k'u fɔlɔ donc o kɔrɔ de k'a fɔ olu ka base yɛrɛ tɛ rapport ba yɛrɛ ye fɔlɔ donc muso minnu bɛ yen n'u ka base tɛ rapport ba ye o caman tali anw fɛ yan ne hakili anw bɛ se ka dɔn k'o satisfait donc k'a sɔrɔ e ye cɛ mun bɛ yen i ka rapport janya bɛ se miniti 45 ma muso naani i bɛ se k'a ta foyi t'a la n'a fɔra miniti 45 rapport la a n'a technique n'a professionnel bɛɛ de ko don f'an k'o fana fɔra parce que dɔ bɛ t'i bugu de garaba miniti 10 dafa tuma min na i b'a bila n terikɛ kana se yɔrɔ yɛrɛ fiyewu donc a n'a technique a n'a professionnel bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de kama an b'a fɔ miniti 45 sinon hali 15 minutes i bɛ se ka muso satisfait n'a kɛra a sira kan a n'a a lɔgɔbɛliw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan hali n'a ma 15 minutes bɔ muso bɛ se ka satisfait donc kuma t'o kan parce que dɔ bɛ se ka t'i bala o yɔrɔ la quoi donc ma frère k'o yɔrɔ bɔ i kunkolo la a n'a professionnel de ko don donc a kuma la surunya dɔrɔn o kɔrɔ de k'a fɔ an ka muso ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u man kɛnɛ donc n'i ye muso naani fara ɲɔgɔn kan ni e bɔra nin fɛ yen bi su in na i sera yen i sera ka donc rapport kɛ n'ale ye fo 45 minutes professionnellement an ka muso ninnu bɛ cogoya mun na hali ni une semaine kɛ sa n'i ma s'a ma bilen a tɛ fɛn tiɲɛ ye voilà donc une semaine kɔnɔna na tile 6 bɛɛ bɛ yen tuguni tile 6 in na muso naani bɛ e bolo halisa tile tɔba bɛ yen n'i bɔra i bɛ taa yan fɛ i bɛ se ka hali pause fana k'a kɔnɔ i bɛ se ka se nin ma bi sini ni taara yan fɛ i b'i reposer sinikɛnɛ i bɛ se o ma sinikɛnɛ o kɔta ni taara yan fɛ i b'i reposer o kɔta i bɛ se o ma o kɔta ni taara yan fɛ i b'i reposer o kɔta i bɛ se o ma i yɛrɛ bɛ repos sɔrɔ a kɔnɔna na wa muso ninnu bɛɛ bɛ satisfaction fana sɔrɔ donc a kɔnɔna na mais a turulen bɛ mun kan o ye f'a ka sɔrɔ cɛ ka kɛnɛya yɛrɛ la fɛnɛ a ka rapport fɛnɛ a n'a technique n'a professionnel bɛɛ bɛ se ka se 45 minutes de frottage ma donc muso naani ninnu a bɛ se ka satisfaction totale yɛrɛ d'u ma hali cɛ tɛ wuli donc ka bɔ a fan kan i y'a faamuya mais e ka rapport janya o tɛ tɛmɛ 2 minutes kan ou bien 1 minute tubabu kelen fila bila i b'a kɛ hali sisan e b'a fɔ k'e bɛ nin sen don muso wɛrɛ ko kuma na mɔgɔ kɔni b'a faamu tiɲɛ na mais i muso fɔlɔ in o t'a faamu dɛ parce que o bɛ san 5 bɔ e bolo sa e n'o bɛ ɲɔgɔn na dilanko kuma in na e tɛ tɛmɛ miniti 1 ni 2 yɛrɛ kan fɔlɔ bon e ka tila k'a fɔ k'e bɛna dɔ wɛrɛ ta a bɛ faamu dɛ ala ko a bɛ faamu mɔgɔw ɲɛkɔrɔ parce que ko dalen ye kɛnɛ kan i terikɛw b'a faamuya i somɔgɔw bɛɛ b'a faamuya mais i muso fɔlɔ in o t'a faamu dɛ o tɛ se ka faamuya hali ni kuranna da o ɲɛkɔrɔ a b'a fɔ k'ale m'a faamu parce que ale mun bɛ e yɛrɛ bolo fɔlɔ mun n'ale kan k'o sɔrɔ furu yɛrɛ kun na ale m'o sɔrɔ fɔlɔ e ko k'i bɛna bɔ dɔ wɛrɛ nɔfɛ walima i bannen don k'o d'ale ma de wa ou bien mun de don a tɛ se ka faamuya kɔni vraiment donc a kuma la surunya muso caman tali wari dɔrɔn tɛ k'a fɔ du cayara n bolo n ye sanfɛlaw jɔ n bɛna kɔɲɔmuso bila yen ala y'o fɔ a la mais a base to yen a base ye mun ye ni aw siranna o base yɛrɛ ye mun ye ala y'o kumakan mun fɔ ka aw tɛna se ka u satisfaction yɛrɛ d'u ma fɔlɔ o de y'a base ye tɔw bɛ sɔrɔ ka na n'o tɛ dumuni ko tɛ k'a fɔ n'aw siranna n'a ma s'u ka musakaw kɔrɔ dama bɛ t'i dulon ye de ko n'a siranna n'a ma s'u ka musakaw kɔrɔ ni ma se k'u balo ni ma se k'u furakɛ ala kɛ m'o de ma i b'a sɔrɔ ale bɛ k'o fɔ naani b'ale bolo ale kan jɛlen don ale nɛn ka di pala ale tɛ se hali 10 minutes de frottage kan n terikɛ e taara koyi i b'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye i b'o yɔrɔ de régler k'o bɔ a la fɔlɔ muso ninnu fana ye mɔgɔw de ye minnu ni droit de b'u bolo u k'u ka satisfaction sɔrɔ cɛ la tiɲɛ don cɛ ni musoya tɛ dumuni ye k'a fɔ mun ko n'an sigira a kunna fɔ an ka don o don an ka sigi a kun k'a dun o fɛn tɛ mais fɛn mun don a bɛ farikolo
a bɛ fɛn mun réclamer farikolo la o kan ka bɔ a la de jɛnɛya yɛrɛ kɛ jɛnɛya n'i y'a mɛn halala ni haramuya furu kɛ kun ye o de ye muso ma furu kun foyi kama kun tɔw bɛɛ bɛ se ka n'a kɔnɔ kun den kelen foyi tɛ muso furula mun kama fo nege mun b'a fari la o ka se ka bɔ a la k'a sɔrɔ ala ka diɲɛ don a bɛ fɔ o de ma dɔn furu n'a y'o bɔ ni sira wɛrɛ ye k'a sɔrɔ mun tɛ ala ka diɲɛ ye a bɛ fɔ o ma dɔn ko jɛnɛya donc n'a bɛ furu kɔnɔna na n'o t'i sɔrɔ o kɔrɔ de k'a fɔ a tigi tɛ furu kɔnɔ a tɛ furu kɔnɔ parce que furu kɛ kun ye mun ye o tɛ ka kɛ donc a tɛ furu kɔnɔ donc n'a dun ye sira minɛ duguma sira minɛ ayiwa a kɛra jɛnɛya kɛra ye donc kabini an b'a duguma sira minɛ o de b'a assurer fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka fa ma furu i y'a faamuya sinon n nana n'a ye n fɛ yen n y'a bila n ka sanfɛ so in kɔnɔ a ka salon cɛ ka ɲi n ye fauteuil marocain san ye n y'a Focati 2020 san ye o bɛɛ b'a la mais o tɛ surusu ye quoi surusu ye mun ye kun yɛrɛ de ye kun yɛrɛ est ce que o kɛra fɔlɔ wa mon frère n'o ma kɛ i bɛ wuli k'o de ɲɛɲini o de y'a base ye tɔw bɛɛ bɛ sɔrɔ ka fara o kan n'ala ka jɛ inchallah donc les jeunes anw fɛ yan anw bɛ se ka muso naani furu n'ala ka jɛ parce que an yɛrɛ ka muso ninnu man kɛnɛ yɛrɛ fɔlɔ donc o de kama an bɛ se ka muso naani furu sinon farafin den n'i ye tubabu muso kelen pewu d'a ma a b'a muso tɔ bɛɛ labila den kelen olu ti to yen olu ta ye su ni tile de n'i kun don dɔrɔn u bɛ saki minɛ dɔrɔn u b'u tɛgɛ don kurusi kɔnɔ donc i bɛ taa tila kelen yɛrɛ bolo tuma min na sunɔgɔ de bɛ k'i da tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ sunɔgɔnin b'i da e bɛ naani mara cogo di voilà bon a n'an ka muso ninnu fɛnɛ mun b'a dalen to k'a jateminɛ n'a sɔrɔ cɛ sunɔgɔra ka sɔrɔ ka n'a den k'a da o n'o ye kelen ale b'a ɲɛni de ale bɛ sigi télé de kɔrɔ ka jateminɛ kɛ f'a ka dɔn ni cɛ sunɔgɔra tuma min na ka sɔrɔ k'i den ka n'i da cɛ kɛrɛfɛ c'est à dire rapport gɛlɛya fɛ o naani bɛ se ka furu kɛ foyi t'o la voilà donc parce que olu yɛrɛ man kɛnɛ fɔlɔ donc an fɛ yan muso naani a bɛ se ka furu n'ala ka jɛ inchallah foyi den kelen t'a la n'ala sɔnna a ma ayiwa Lisɛkɛrɛ an bɛ ɲininkali laban fana sigi a la yalima ni muso naani ni cɛ min ye ni muso naani ta yalima tiɲɛ yɛrɛ la cɛ ni bɛ se ka ni muso naani bɛɛ kanu wa a bɛ se ka kanuya ka taa ni muso naani bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ est-ce que c'est possible o fana bɛ se ka kɛ wa bon baasi t'a la n'ala sɔnna ma inchallah émission nataw la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka e kunnafoni dɔn k'a fɔ muso naani e k'a furu mais e ka tila k'a bɛɛ kanu e ka k'u bɛɛ fɛ ɲɔgɔn fɛ ko est-ce que c'est possible o bɛ se ka kɛ wa o ye ko gɛlɛn ye mais ala kɔni ko kuranna na ko n'aw ko k'a b'a tilen cogo o cogo a tɛna se ka tilen o nka aw kana jɛngɛni mun bɛ yɛrɛ la donc kɔrɔ ye k'a fɔ n'i bɛ o walanda kunnafoni ɲini don wɛrɛ nataw la n'ala sɔnna an bɛna sigi o émission in na yan k'a baara ci k'a fɔ muso naani est-ce que cɛ bɛ se ka k'a bɛɛ fɛ ɲɔgɔn fɛ wa est-ce que c'est possible wa est-ce que ce n'est pas possible wa n'ala sɔnna an bɛna baara ci n'ala ka jɛ inchallah toujours Malik le secret et les jeunes a ye to page sanfɛ bani an bɛna kunnafoni camanba de di aw ma n'ala sɔnna inchallah donc les jeunes i bɛ kuma laban jumɛn d'a kan bon hakili la wagati banna ka ban i bɛ dakuruɲɛ laban fɔ wa baasi t'a la dakuruɲɛ laban ye mun ye toujours Malik le secret et les jeunes ne tun bɛ plateau ba in ka yan bi n'ala ka jɛ inchallah ni émission in dakuruɲɛ laban de ko don donc n'i b'a ɲini internet sanfɛ i b'a sɔrɔ Malik le secret i b'a sɔrɔ internet kan ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana bɛ se ka da gosi 77 39 39 0 de ni da gosi dana yɛlɛ i ye n'ala ka jɛ inchallah ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ ko jama ka ca dɔɔni donc k'i patienter dɔɔni ko daw k'u bɛ yɛlɛ i ye halati mais n'ala ka jɛ inchallah groupe fana b'an bolo n'ala sɔnna an ka groupe a bɛ a marcher su ani tile vidéo bɛ yen audio bɛ yen donc image bɛ yen an bɛ leçon fana di ye donc professionnellement n'ala ka jɛ inchallah ni nana i bɛ kunnafoni caman sɔrɔ yen minnu ye kunnafoni dogolenw ye mun bɛɛ tɛ se ka fɔ donc YouTube yɛrɛ sanfɛ n'ala sɔnna ma inchallah mais ɲɔbugu ɲɔkow de don a takanw ye mun ye n'i ye da gosi 77 in na a takanw ye mun ye o na f'i ye n'ala ka jɛ ye inchallah donc an ka baara o ye furaw kɛlen de ye degun n'a b'i ka kurusi kɔnɔna na i b'an kɔngɔ n'ala sɔnna an bɛ se ka mun régler an b'o f'i ye ni wari kan ka bɔ min na i bɛ wari bɔ dɛ wajibi ye ni mun n'a sɔrɔ kunnafoni dama de kan ka d'i ma o bɛ d'i ma n'ala ka jɛ inchallah tafe fɛnɛ kɔnɔna kibaruya bɛ o cogo kelen kan n'ala ka jɛ inchallah